Juda juda pandani bisingti haste go Manmar Shalpala Jagitongo, Tini Hastini, Panda Bubak, Agortolani, Robindro Sotobarshiki Bobon, Songsazaka, Panda Monchokra, Dr. Manik Shahano Kobui, Monteshovani Kisasuk Adong Songte, Hapangni Tangpang Rock Tamani, Abonotu Kotum Kasana Tabuna Zabadi. Hasteno Buskang Paishing Shikangai Tlangna te Katal Tripura Snamna wo Jotono, Katawi Shikangai Painani Koboka, Montriokra Dr. Manik Shaha. Haste Goshimung Manmar Shalni Panda Bubago, Kok Narek Thani, O Kok Nosaka, Montriokra. Tang Shepno Shamungop Nangai Monakni Simi Pohorni Paishing Tangnani Shep Paika Hani Bosaka, Montriokra. এবং এই পূর্ণরাজ্য হওয়ার সুবাদে আমাদের যেসব আগামী দিনকে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে সামনের দিকে যে উন্নতির দিকে যে নিয়ে যাওয়া তার জন্য কিন্তু আমাদের সবার সংঘবদ্ধভাবে যদি আমরা প্রতিজ্ঞা না করি তাহলে কোনোদিন যে কথাটা আমি প্রায়ই বলি যে নিউ ত্রিপুরা নতুন ত্রিপুরা আমরা তৈরি করতে পারব। আগরতলানি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন যুগালিজাক পান্দাও जोंफेरां মন্ত্রী রতনলাল নাথ বেরাইখ্রি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কুচুগ্রং মন্ত্রী কিশোর বর্মন হাস্তে পুলিশনি দাগিফাং অকরা অনুরাগ আকর্ষণ তংবাইমানি সচিবকরা जेके सिन्हा कक नारकथानि शाखा हामक्राइनि बखागो मानमारी बाइखे सकांगै तंगो त्रिपुरा। चुनौतियों के बावजूद हम लोग विकास के एक पायदान से लेकर के दूसरे पायदान तक बहुत ही सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। हास्ते गोशिमुं मानमा शालपालाइमुं नरगै हास्तेनि लुकुरकनि फाइसिं मन्त्री बक्रक नरेंद्र मोदीनि कक कसारमानो परिबई खनारखा मन्त्री अक्रा। আমার নামে একটা পাঠিয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমাকে পাঠায়নি এটা সবার জন্য পাঠিয়েছে। When I offered prayers at the Mata Tripura Sundari temple and reviewed the ongoing development works at the temple complex. For decades, it was an undeniable reality that the people of Northeast, including Tripura, felt distant and isolated from the national mainstream. ताक्लाइनि हास्ते गोशिमुं मानमा शालो काई चिदक सकादिया फारजाखा आबुनि बिसिंगो काइबा ओंखा कषा सेंक्राक सकात गुमती हांखरनि उदयपुरनि धीरेन्द्र चंद्र दत्त मानखा थैमा उलनि त्रिपुरा विभूषण बरम सालकिसा सकां थैजानाय विधानसभानि स्पीकार विश्वबंधु सेन मानखा थैमा उलनि त्रिपुरा भूषण बरम हास्तेनि तकेस नामनाय बिप्लब गौस्वामीनबो त्रिपुरा भूषणनि बरम याफारजाखा सूर्य कुमार देव बर्मानो शचीन देव बर्मन मुकुमु हास्ते बरम याफारजाखा कामालघाटनि चम्पा दास मानखा महारानी कांचन प्रभा देवी मुकुमु हास्ते बरम आबनो कारिबो जुदा जुदा बखागो सामुं तांमानो रुगै तैबो खरक चिसा बरकनो सका याफारजाखा। दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा।